ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି 15/10/2025 ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ଅଲ୍ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗଟ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଫର୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍? ତାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ, ଯିଏକି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ଲିଟରେଚର୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଥିଲେ। ସେ କିଏ? ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଇଏ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଗାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କେବେ ପାଇଥିଲେ? 2022 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। କେବେ ପାଇଥିଲେ? ପୁଣି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର 2007 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସିଏ 2011 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ? ଇଏ ଥିଲା ଏହାର କରେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଏବେ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 7ଟି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, 19 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ 113 ଜଣ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର 139 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବେ? 2025 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିପାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେତେ ପାଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ? ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର 2025 ମସିହାରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଗଡ଼ନାୟକ, ସିଏ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 2025 ମସିହାରେ। ହେଲା? ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ମସିହାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ 2025 ମସିହାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ନମ୍ବର 2, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମେଟ୍ ଇନ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ ଏଟ୍ କଟକ ଅନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ନା କଟକ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ପଚାରିଛି କ'ଣ? କେବେ ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର 28 ଜୁଲାଇ 1937 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ? ଏହାର ମିଟିଂକୁ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ମିଟିଂକୁ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଏମ୍। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ? ନା 108 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱିଚ୍ ପିଏସ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର ବ୍ୟାଙ୍କ, ତା କଥା କହୁଛି। ହେଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପାୱାର ଏଜ୍ ଅଫ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ତାମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପାୱାର ଥିବା କେଉଁ ପିଏସ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କଟିଏ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର 98.25% ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିବ? ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି? ତାହେଲେ ପିଏସ୍ୟୁ କେତୋଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? 12ଟି ରହିଛି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ? ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ 1969 ମସିହାରେ। କେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେହି ସମୟରେ କିଏ ପିଏମ୍ ଥିଲେ? ନା ପିଏମ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ,
नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर 2025 माने भारतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2025 केते रही यार सठिक उत्तर हो 70.82 मन रखिले ताले जदि पचारे आपण मानकर आगामी शिफ्ट कौ देश में सबुठारु हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही ताले मोनाको कंट्री केते वर्ष हो 86.5 इयर्स मन रखु है आउ एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखु केउ देशर हाईएस्ट आईक्यू रही माने तार सिटीजेन्स मानकर नागरिक मानकर ताले यार सठिक उत्तर हो जापान जापान रे आपण मानकर 106.48 यार आईक्यू रही मन रखु है ठीक से परिका नंबर 5 को जीवा व्हिच स्टेट टॉप्ड द मेडल टाली एट द खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 पिला माने पूर्वरु मध्य मु एनालिसिस करथिली खेलो इंडिया पारा गेम्स बहुत इंपोर्टेंट आपण मानकर से एनालिसिस भितर एक क्वेश्चन टी पिला माने हला पूर्व वीडियो रे या विषय रे मु डिटेल एनालिसिस करथिली यार मास्कट सहित तेनु करी आउ थरे मु कहि रखुची पूर्व वीडियो गुड़ा को निश्चय देखंतु पूर्व एनालिसिस रु बहुत क्वेश्चन आपण मानकर रिलेट रहउची बुझिला यार सठिक उत्तर हो हरियाणा मन रखु हरियाणा राज्यटी आपण मानकर टॉप मेडल टाली करथिला टोटाल आपण मानकर 104 टी मेडल विन करथिला हरियाणा एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखु आगामी शिफ्ट रे पचारि पारे टोटाल केतोटी मेडल हरियाणा विन करथिला 104 टी मेडल तापरे तमिलनाडु तापरे उत्तर प्रदेश मन रखु आउ कोन जानिबे ना किए होस्ट करथिला एटा मध्ये इंपोर्टेंट ताले दिल्ली याकू होस्ट करथिले 2025 मसिया जोटा कि हमर सेकंड एडिशन थिला फर्स्ट एडिशन आपण मानकर 2023 मसिया थिला सेटा मध्ये दिल्ली होस्ट करथिला याकू मन रखिबा दरकार बुझि गले पिला माने चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा नंबर 6 रिवर डैश फ्लोज थ्रू द मालुआ प्लेट्यू बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मालुआ प्लेट्यू मध्य देई कोउ नदीटीए बही जाईछि यार सठिक उत्तर हो आपण मानकर बिटुआ बिटुआटी को आउ कौन कहती जदि आपण मानकर ऑप्शन रे बिटुआ देई नथिबो ताले कोन थिबो भेत्रावती देइथिबो बुझिहला मन रखंतु बिटुआ बदल रे आपण मानकर भेत्रावती मध्ये देई थाई पारे तेनु करी ओरी ढाबार किछि नै बिटुआ नदी को ही कहती देखंतु एई नदीटीए मध्य प्रदेश रो विंध्या रेंज रु ओरिजिन हेकरी आपण मानकर उत्तर प्रदेश रो जमुना नदी रे कोन हिछि ना पड़ी जाइछि ये गोटे जमुना नदी रो ट्रिब्यूटरी याको मध्ये मन रखिबे बुझिहला पूरा क्लियर पिला माने आगामी शिफ्ट रे पचारि पारे को राज्य देखि अतिक्रम करिछि ताले एमपी आउ यूपी याकू मध्ये मन रखिबे चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा नंबर 7 एज ऑफ अप्रैल 2025 हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पिला माने पॉलिटी रो गोटे फेवरेट क्वेश्चंस या भितरु क्वेश्चंस आसे यही क्वेश्चन टी आपण मानकर 2024 मसिया जो आरआई अमीन मु एनालिसिस करथिली सेथिरे मध्ये ए क्वेश्चन टी आसीथिला तेनुकरी से क्वेश्चन रु मध्ये आसुची तेनुकरी से वीडियो प्लेलिस्ट रे रहिछि निश्चय जे कि देखंतु बारंबार सेथिरु क्वेश्चन आसुची ओके ताले चलंतु प्रश्न टी कोन पचारछि ना 2025 मसिया एप्रिल मास सुद्धा हमर 8th शेड्यूल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केतोटी लैंग्वेज को लिस्ट रे रखाइछि ताले टोटल आपण मानकर 22 टी लैंग्वेज को लिस्ट रखाइछि यार सठिक उत्तर हो 22 पिला माने कंफ्यूज हबार किछि नै एटा आपण मानकू केवल माइंड डाइवर्ट करिया पय दियाइछि नहले सेमिति किछि नै हला चलंतु 8th शेड्यूल विषय टिके आलोचना करिबा देखंतु आपण मानकर लैंग्वेज गुडा को प्रथम थर पय 1950 मसिया रे ओरिजिन कराइथिला आउ सेहिथिरे 14 टी लैंग्वेज रहिथिला केतोटी पिला माने 14 टी लैंग्वेज वर्तमान केतोटी अछि 22 टी माने परे परे ताकू ऐड करी चलिले देखंतु इंपोर्टेंट गोटे जिंस कोन पचारि पारे ना सांथाली लैंग्वेज को केबे बा को अमेंडमेंट मध्ये रे ऐड करा जायछि याकू मध्ये बारंबार पचारि थाई देखंतु सांथाली लैंग्वेज को हमर 2003 मसिया रे 92nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ऐड करा जायछि सेथिरे सांथाली मिथिली बडो डगरी एगुडा को मध्य ऐड करा जायतिला ता सहित 2003 मसिया रे बुझि गले पिला माने पूरा क्लियर किछि असुविधा नै चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा ओके नेक्स्ट नंबर 8 वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन जुलाई 25 2025 ता माने जुलाई 25 तारिख 2025 मसिया रे भारत रे प्रथम थर पई हाइड्रोजन रो ट्रेन को टेस्ट करा जायतिला
କାହା ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ଚେନ୍ନାଇର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ICF କ'ଣ କରିଥିଲା, ୟାକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିଥିଲା। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ଦର୍ନ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନ୍ଦ ସୋନିପାତ ସେକ୍ସନରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଜିନ୍ଦ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋନିପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଟିଏ ଚାଲିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 110 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇଞ୍ଜିନକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ। ମନେ ରଖିବେ, ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଲାଉଜ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅର୍ କୋର୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କେସେସ୍। ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କେସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କରନ୍ତି, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା କେତେ ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି। এই କୋଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, 6th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ମନେ ରଖିବେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହିସବୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 6th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ବା ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7852929324। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 7852929324। এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେସେଜ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 10, ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା କରାଗଲା ନା 2011 ମସିହାରେ। ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣିବା, କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ 2011, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଇଏ ଆସିକିରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓରିଆରୁ ଓଡ଼ିଆ କେବେ କରାଗଲା ନା 96th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 2011 ମସିହାରେ ଓରିଆରୁ ଓଡ଼ିଆ କରାଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପୁରୁଣା ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାଁ। ଏହାଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁକୁ ରିନେମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରିବି। ଓକେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଗତକାଲିର ମୁଁ IUCN ଏୟାର ରିଲେଟେଡ଼ର ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି। ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସରି ଇଂଲଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଓକେ, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ, ତଥାପି ନୋଟ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୟାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ ଖାତାରେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ନମ୍ବର 11, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ। ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଯିଏକି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥର କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବୁଝିଗଲା, ସେ ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବ। କମର୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥାଏ। ଟୁରିଜିମ୍ ଗୋଟେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେରସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ହେଲା। ସେହିପରିକା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟେରସିଆରୀ ଆଉ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସେକ୍ଟର ରହିଛି। 4ଟି ସେକ୍ଟର ରହିଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାଇନିଂ, ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କମ୍ପାନୀ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଟେରସିଆରୀ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ICT, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଓକେ,
चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा। नंबर 12 व्हाट इज द पीरियड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया माने सॉलिसिटर जनरल रो टेन्योर बा पीरियड केते बोली पचारथिला। यार सठिक उत्तर आपण मानकर 3 वर्ष बुझियला नोट करिवे किछि असुविधा नै डिटेल जानिबा देखंतु आपण मानकर सॉलिसिटर जनरल टीए 28 जनवरी 1950 मसिया रे फॉर्मेशन हेतिला। आउ ए सॉलिसिटर जनरल को आपण मानकर अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट तांको द्वारा चयन करा जाए एवं राष्ट्रपति ताकू अपॉइंट करथांती बेडे बेडे यही मध्य अपॉइंट करथांती। मने रखंतु वर्तमान आमर सॉलिसिटर जनरल किए अछंती तुषार मेहता अछंती। सेही तुषार मेहता काहाकू रिपोर्ट करंती ना अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करंती बुझ पाले ना पिला माने। ताले 2018 मसिया रु आपण मानकर तुषार मेहता कोन अछंती सॉलिसिटर जनरल अछंती से रिपोर्ट करंती अटॉर्नी जनरल को। आउ अटॉर्नी जनरल आपण मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 76 आर्टिकल रे प्रोविजन रहिछि याकू मध्य जानि रखंतु बुझि गले पिला माने पूरा क्लियर किछि असुविधा हो नै। नेक्स्ट देखिबा नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिफिटेड हर्षवर्धन माने हमरो मेडिवल रो क्वेश्चन आसी थाय पिला माने देखंतु मेडिवल रो क्वेश्चन आसुची तनो करी कोन पचारतिला ना हर्षवर्धन जे वर्धन वंशर राजा पुष्यभूति फैमिली रो हला तांकू किए हरैतिला बोली करी पचारछि माने को राजा से राजाटी होछि आपण मानकर पुलकेशन 2 माने द्वितीय पुलकेशन जे कि पुलकेशन 1 रो पुओ चालुक्य वंश को जे फाउंड करथिले पुलकेशन 1 तांकर पुओ पुलकेशन 2 से चालुक्य वंशर से कोन करथिले ना नर्मदा नदी कूल रे युद्ध होइतिला यांकर से समय रे आपण मानकर 618 मसिया रे पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को परास्त करथिले मने रहिला पिला माने बुझियाला किछि असुविधा नै। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिबा। नंबर 14 हु वाज द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनास्टी पिला माने मु हर्षवर्धन नंद डायनास्टी एगुडा को डिटेल एनालिसिस करथिली काहे कि ना पूर्व शिपुरा रे या रिलेटेड रो क्वेश्चन आसीथिला से वीडियो गुडा को निश्चय देखंतु। ओके देखंतु यार लास्ट किंग होची धननंद आउ ई धननंद को हमर चंद्रगुप्त मौर्य जे कि मयूर वंशर राजा थिले से याकू परास्त करथिले चाणक्यंको टेक्निक रे तांकर कूटनीति द्वारा कौन करथिले ना चंद्रगुप्त मौर्य वंश को स्थापित करिकरी हमर विशाल साम्राज्य गठन करथिले। आउ नंद वंशर कैपिटल होची आपण मानकर पाटलिपुत्र जोटा को वर्तमान पाटना बोली कहूचे बिहार राज्य रे अवस्थित। ओके नेक्स्ट नंबर 15 इन 2025 which Indian state initiated scientific coal mining after a decade long ban on unscientific mining practices तामाने 2025 मसिया रे केउ राज्य रे गोटे माइनिंग रही से माइनिंग टा आपण मानकर अनसाइंटिफिक वे रे माइनिंग प्रैक्टिस होई थाई तामाने प्रोटेक्शन किछि नै सेफ्टी किछि नै आउ एनवायरमेंटल सेफ्टी पई मध्य किछि तांकर रूल रेगुलेशन नाही सेहिति पई आपण मानकर मेघालय राज्यर जो माइनिंग से माइनिंग को आपण मानकर बैन करा जायछि याको मने रखिबे सला बुझियाला पिला माने से माइनिंग टा को आपण मानकर होल माने कोणा करी करी आपण मानकर खुडी खुडी की बाहर करा जाय सेटा को आपण मानकर रट होल माइनिंग टेक्निक मध्य कोआ जाय मेघालय रे रहिछि याको प्रथम थोर पई एनजीटी माने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कोन हितला ना 2014 मसिया रे ताको बैन करतिला बुझि गले। नेक्स्ट नंबर 16 वेयर इज द नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड नारोरा न्यूक्लियर प्लांट को जगह रे अवस्थित बोली पचारछि यार सठिक उत्तर हे जे आपण मानकर उत्तर प्रदेश यूपी रे हला ताले न्यूक्लियर पावर प्लांट मध्य आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट ता सहित एक्स्ट्रा फैक्ट रे जानि रखंतु हम भारत रे टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट 7टी रहिछि ता भितरु काइगा न्यूक्लियर प्लांट को जगह रे अछि पचारि पारे ताले कर्नाटक रे अछि तारापुर महाराष्ट्र रे अछि कुदनकुलम आपण मानकर तमिलनाडु रे रहिछि एउडा को सब प्रैक्टिस करि करी जानतु ये दिला आपण मानकर जीके सेक्शन आपण मानकर लेंदी क्वेश्चन आसुची ओरी ढाबार किसी ने पिला माने प्रत्येक दिन एनालिसिस देखंतु आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी जिवो किछि असुविधा नै। ओके चलंतु ओडिया सेक्शन को जिबा ओडिया रे आपण मानकर प्रतिशब्द आस्तिला पक्षीर प्रतिशब्द अंडज शकुंत पतग खग विहंग एसबू होछि आपण मानकर पक्षीर प्रतिशब्द ठीक सेमिति के आपण मानकर हिमालयर प्रतिशब्द आस्तिला नगराज नरेंद्र हिमाद्री नगपति एउडा होछि आपण मानकर प्रतिशब्द हिमालयर से गुडा आपण मानकर विपरीत शब्द मध्य आस्तिला हला प्रत्येक शिफ्ट आसुछि प्रतिशब्द विपरीत शब्द ओडिया रो रूढी दुईटी लेखा आसुछि पिला माने अनुच्छेदर 5टी क्वेश्चन आसुछि प्रत्येक शिफ्ट रे हला आउ एकपदीकरण रो क्वेश्चन मध्य आसुछि किछि पिला कहउथिले सर संधिर आसुछि किछि पिला कहउथिले फिल इन द ब्लैंक्स रो क्वेश्चन आसुछि याकू प्रिपरेशन हेबे। देन आमे देखिबा ओडिया सेक्शन को ओडिया रे मध्य आपण मानकर एंटोनिम सिनोनिम सिंगल वर्ड पीक्यूआरएस एगुडा सब क्वेश्चन आसुछि इडियम्स प्रत्येक शिफ्ट आपण मानकर गोटे दुईटा आसुछि
पैसेज मध्य आपंकर 3टी क्वेश्चन रोचे है आपर सिंगल वर्ड कौन आसाला देखो द साइंस ऑफ कलर कौन कहुए ना क्रोमाटिक्स कहुए बुझीगला। नेक्स्ट देखा मैथमेटिक्स सेक्शन मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री प्रत्येक शिफ्ट 2टी क्वेश्चन आसुची पे मेंसुरेशन बहुत इंपोर्टेंट आपर सिलिंडर है ट्रापिजियम है कोन है ओके देन सीआईएसआई रो 2टी क्वेश्चन एलसीएम रो मध्य क्वेश्चन आसुची पिला माने किछि पिला कहउथिले ए जो बेल रो रिंगिंग सी टाइप रो क्वेश्चन आस्तिला ट्रेन बोट रो क्वेश्चन आसुची पिला माने एज रो क्वेश्चन आस्तिला परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रो क्वेश्चन आसुची ओके देन रीजनिंग रे आपण मानकर ब्लड रिलेशन सीरीज रो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट रे 2टी आसुची ब्लड रिलेशन रो मध्य 2टी आसुची हला सिटिंग अरेंजमेंट प्रत्येक शिफ्ट रे 2-3टी आसुची पिला माने किछि पिला कहउथिले करि होउनी सर टाइम टेकिंग तणु कर प्रैक्टिस करिकि जिवे बुझी गले ये थिला हमरो एनालिसिस पिला माने ए सब टॉपिक रु आपण माने पढंतु प्रैक्टिस करंतु नोट करंतु आ एग्जाम को आपण मानकर हाथ मुठा रखंतु हला आ एनालिसिस देखिया पई हेले चैनल टी को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे काहे कि ना मो वीडियो छाडू छाडू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टी चली जीवो हला किछि असुविधा हबो नै पिला माने निज निज संग मानक निकट को शेयर करिवे वीडियो को लाइक करिवे आ मतामत देबाकू जम्मा भूलिबेनी। धन्यवाद।